Assalamualaikum, nama saya Intan Amalina Muhammad Sarid. Saya seorang mediator in civil and commercial matters dan juga workplace dan family matters. Saya juga kendalikan banyak misi-misi informal mediation. Jadi mediasi mungkin ramai pernah dengar term mediasi itu. Jangan confuse jangan jangan samakan mediasi itu dengan meditasi. Meditasi bukan mediasi. Saya dapat banyak soalan tu at the beginning of my profession as a mediator. Tapi mediasi adalah proses penyelesaian konflik di antara dua pihak yang bertelingkah, dan proses ini dikendalikan di luar sistem mahkamah atau sistem perundangan. Jadi di mana a third party, pihak ketiga yang neutral, yang bertauliah sebagai mediator, di-appoint oleh parties yang bertelingkah, pihak-pihak yang bertelingkah, ataupun oleh mediation center sendiri untuk diskusi ataupun sesi mediasi itu supaya pihak-pihak yang bertelingkah itu dapat mencapai kata sepakat, dapat bertemu dengan titik persamaan dan juga dapat mencapai solusi yang win-win solution. Sekiranya mereka ingin preservation of relationship, iaitu membina balik, mengekalkan silaturahim, hubungan antara dua pihak ini yang bertelingkah antara each, dan juga sekiranya mereka see a future of a relationship atau membina balik silaturahim tu, dan juga sekiranya pihak-pihak atau parties yang bertelingkah ini inginkan outcome yang memang mediation saja yang dapat hasilkan, iaitu kekalkan reputasi parti-parti yang berkonflik ini. Di mana proses mediasi, the main element of mediation punya proses ialah kerahsiaan the whole process. Jadi apa-apa yang dibincangkan oleh parti-parti yang berkonflik, pihak-pihak yang berkonflik, semuanya tertakluk under akta kerahsiaan, di mana segalanya tidak akan keluar daripada proses mediasi tersebut. Even saya sebagai mediator, saya akan hapuskan nota-nota saya at the end of the mediation in front of the parties yang bertelingkah, yang berkonflik itu. Kalau pergi mediasi, you just have to pay a flat fee by a mediator, the registration fees, and also for the drafting of the settlement. Whereas if you go to a litigation or kalau pergi court, kosnya amat tinggi dan memakan masa yang lama. Whereas in a mediation, kalau proses mediasi akan mengambil masa mungkin 1 hari. Kalau paling lama pun mungkin 3 hari. Tapi selalunya dalam 1 hari memang setiap mediator yang expert atau yang bertauliah, itu main aim mereka untuk settlekan the mediation in a day. And satu lagi yang sangat menarik tentang mediasi juga ialah isu-isu yang dan agenda-agenda yang akan ditetapkan oleh pihak-pihak itu sendiri. Sebagai seorang yang berkonflik, yang high emotions, you can decide on what you would like to discuss first and then what we like to discuss after. Sangat berfokus, sangat berstruktur, but at the same time mengambil kira semua emosi, segala aspek of the conflict. Kalau penonton di sini dah baca atau dah tengok tentang the recent cases pasal Siti Nordiana, pasal Datin Vivi and a few others, tahu outcome dia, menang atau bukan menang kan lah, tapi berjaya atau tidak berjaya, ada setengah berjaya, ada setengah tidak berjaya at the end, tapi tak tahu menahu apa yang terjadi di tengah-tengah proses itu. Ada beberapa kaedah. Jadi kaedah pertama mungkin sekiranya
pihak-pihak yang berkonflik ini dua-dua agree untuk mediate the situation or the case dengan menghubungi mediation center. Kalau kat Malaysia, kita ada Malaysian Mediation Center, MMC, kita ada Arbitration Center, which is AIAC, Asian International Arbitration Center, formerly known as KLRCA, Kuala Lumpur Regional Court of Arbitration. Both parties akan appoint mediator itu. Sekiranya lebih daripada saya rasa 30 hari, director of the mediation center or the arbitration center yang akan appoint mediator yang bersesuaian dan yang ada kelayakan untuk mediate matter tersebut. Cara lagi satu ialah kalau ada order mahkamah yang diberi supaya matter tersebut dimediate. Kalau it's a court order, usually it's a court annexed mediation, di mana mahkamah akan tetapkan proses mediasi itu, di mana di mahkamah tersebut ada mediator on standby yang akan di-appoint untuk memediasikan matter tersebut. And lastly, sekarang dengan the rise of online everything, online mediation is a phenomenon, and ada mediation centers di luar negara, especially in the States, dan juga in the US, in the UK, dan juga in Singapore, yang mengenlist atau mengappoint para mediators dari seluruh dunia untuk masuk dalam the portfolio. Jadi bila ada je kes yang bersesuaian dengan kelayakan mediator tersebut, dengan tauliah mediator tersebut, they will be appointed. Sekiranya dia masuk dalam pool of mediators lah untuk dihubungi, dan bayaran dilakukan online dan hearing dilakukan online, dan settlement juga dilakukan via email, dan itu yang paling canggih lah antara semua kaedah-kaedah. Setelah dah appoint mediator yang sesuai, yang dah di-agreed upon by both pihak, both parties, kemudian pre-mediation agreement, di mana mediator tersebut akan hubungi both parties untuk sedikit sebanyak explain what's going to happen, and sedikit sebanyak dengar the nature of the matter, the nature of the conflict from both parties. Kemudian mediator tu akan draft a mediation agreement which explains the process of the mediation, the fees of the mediator, the fees of the nak sewa premise untuk mediation process tu, registration fees, and also the steps and the confidentiality clauses and all the different elements of the mediation dalam pre-mediation agreement yang akan ditandatangani oleh kedua pihak yang akan mediate lah, yang akan berada di mediasi tersebut. Then kemudian selepas habis pre-mediation agreement tu, dah agree on the time, on the location, what time, kat mana, berapa jam, then they will meet on the day itself, at the location, and then that's where the mediation process will begin. And then lepas the opening statement of the mediator, then both parties will then make their opening statements, and then followed by a joint discussion where the agenda will come up. Masa itulah they will list the agenda. The parties will come up with the issues for the agenda, and then they will prioritize the agenda to tengok yang mana nak discuss dulu, followed by a joint discussion where they will try to solve the first agenda or the second agenda. But usually experienced mediators would tell you tak sampai the first agenda dah kena masuk the private caucuses, which is the private session after the joint discussion. Especially when high emotion dah nak gaduh, dah nak raise their voices dah masuk, most of them will opt or will request to masuk private caucuses, di mana satu parti akan ada di dalam sesi tu, sesi hati ke hati tu dengan mediator, whereas the other party will be in the holding room or in the refreshment area untuk tunggu turn lah. So then bila dah habis the same amount of time, the other party will then meet with the mediator without the other party. Then followed by another joint discussion, di mana parties akan bagi offers and solutions to the other party, and then pada terima ke tak terima ke, kalau terima and dah agree,
on what they want the outcome to be, then they will then proceed to draft the settlement agreement, and then that's the end. And then the settlement agreement tu dapat di-endorse di mahkamah. So that's the process from start to end. Kalau ada subsidi daripada kerajaan yang membentuk pusat mediasi sebegitu, memang kes-kes mediasi percuma di situ. Lagi satu, kalau majlis suluh. Sekarang majlis suluh banyak terapkan mediasi juga. Saya salah seorang trainers kepada suluh mediasi course yang dianjurkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan Universiti Sains Islam Malaysia. Memang banyak terapkan mediasi dan kebanyakan majlis suluh ni adalah percuma juga. Dan juga ada mediation centers yang berkenaan dengan syariah, kes-kes syariah yang juga disubsidi oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri dan juga oleh syarikat-syarikat swasta. And banyak community mediation, kes-kes mediation on the ground seperti rukun tetangga, di mana saya juga merupakan trainer kepada Certificate of Social Mediation yang mengajar head of rukun-rukun tetangga untuk mediate, di mana pihak-pihak yang bertelingkah konflik involving community dimediate secara percuma. Tetapi saya tidak menidakkan kepada the fact that cost mediation rendah lah, lebih affordable dan cepat pula tu dalam satu hari, dan mudah. It's straightforward. It only involves 3 people. It only involves a neutral third party yang tidak masuk campur dalam the solving of the conflict. Mediator ni hanyalah sebagai pemandu untuk facilitate pihak-pihak yang bertelingkah untuk capai kata sepakat dengan menggunakan skill, dengan menggunakan ground rules untuk kalau ada high emotion dan gaduh-gaduh tu konflik tu, untuk tarik balik parties kepada proses mediasi. You know, it's your process. If you don't agree with anything, you don't feel comfortable, you don't like the mediator, you really cannot face the other party, you get, you dah macam I'm done, you can always leave. At any time, at any point before the settlement agreement, you can always leave. Jadi soalan kelima yang diberi kepada saya ialah mengenai Akta 12 Mediasi di Malaysia yang telah diluluskan, yang menerangkan tentang ciri-ciri aspek proses mediasi yang membantu mediator untuk memperkenalkan dan menerangkan the functions of mediation dan juga apa yang ekspektasi seorang mediator terhadap parties atau pihak-pihak yang bertelingkah, atau apa responsibilities of a mediator dan bagaimana the nature of the mediation, the process and the parties involved. Tetapi di sini saya ingin tekankan bahawa masih tiada, selepas berapa tahun ni masih tiada a single badan or a single body that's recognized in Malaysia untuk sort of menjadi check and balance dan juga dapat mengiktiraf mediators in Malaysia. Mostly kalau mediator tu ada kelayakan atau tauliah daripada mana? Daripada UK, Australia, America, or macam mana. As long as you dah bertauliah, as long as the mediator dah buat the 40-hour training dan lulus, dapat lesen tu, you are already an accredited mediator dan dapat practice di mana-mana. Walaupun kita ada AIAC di sini, kita ada Malaysia Mediation Center, kita ada ADR, ODR, semua tu, tapi mereka juga badan-badan yang mengeluarkan lesen, tapi bukan badan yang menyelia sebagai check and balance yang di-recognize oleh the government or the Ministry of Law. Itu masih kita nantikan. When it involves a big company, a big Fortune 500 company, mediating a dispute or a settlement dengan mangsa or keluarga mangsa yang affected by the action of the company. So bila terjadinya konflik sebegitu, it doesn't just involve one mediator at the table at the end.
So the real process only the three entities. Tapi the research and all the work that will be put in is quite a number of mediators lah. So yang akan analyse the case. The CEO of a Fortune 500 company, especially in the oil and gas industry, very well known dengan reputasi yang perlu dijaga, relationship perlu dijaga, dan confidentiality, all the trade secrets, apa ni semua. The main attractiveness of mediation is in the creative solutions, out of the box, win-win solutions. Mungkin creative solutionnya bukan hanya bayar pampasan, but maybe the company could hire the family members to work for them, ataupun boleh start a new subsidiary company that could involve both expertise of the company and the intel of the mangsa yang affected tu. Kita pun tak sangka. Kita ingat tuntut a certain amount and then maybe negotiate the amount, batna, watna, apa the best alternative, worst alternative. Tapi at the end, it's something completely different. Forming a new company and becoming partners. Jadi firstly, saya rasa it's really important untuk tekankan sekali lagi di mana the lack of awareness atau the lack of information about the process or the lack of understanding atau cara yang untuk explain dengan the clear-clearnya yang comprehensive, jarang kita dengar in society. So people masih prefer the traditional court system because that's what we are used to. Tapi kalau cabarannya datang daripada skepticism oleh the general public of the process, ramai masih berfikir mediasi ni proses yang menerapkan counselling. Ramai yang fikir mediasi ni proses yang discuss dan tidak dapat diterapkan di mahkamah, so tak dapat kata putus atau perjanjian yang solid. Ramai yang fikir juga mediasi ni proses yang mahal, hanya have je, orang yang atas je yang dapat pilih cara mediasi ni. Semua tak sahih. Selain tu, seperti mana saya cakap tadi, tiada a single body yang mengiktiraf profesi mediation ni di Malaysia, and that is a big problem sebab ramai mediator yang bertauliah dari different bodies, different badan, different entities, dan ramai yang ada tauliah tapi mungkin because of the lack of cases, lack of demand, ramai yang tak dapat as much experience and training and intel kerana tak ada kes nak practice. Kalau lawyer, dia setiap hari ada kes kan, jadi dia dapat practice skill, dapat menjungkil setiap skill seorang peguam. Tapi untuk seorang mediator, untuk mendapat kes sangat-sangatlah susah compared to some other mediators yang mungkin dapat lebih sikit kes daripada some mediators yang membuatkan profesi ni cepat dilupakan atau cepat diabaikan. And because of the lack of awareness, kita tak dapat menjadi market yang kompetitif bila kita compare dengan Singapore, which is now a hub for mediation, Hong Kong now a hub for mediation as well, and now Indonesia is following suit. Macam kalau civil or commercial cases yang ada kemampuan lebih, mereka akan opt untuk keluar negara. Forget the conflict punya proses, pergi apply kepada mediation, forget all of the formalities, but think of the skills. And itu yang saya memang nak terapkan dalam masyarakat. Itu my dream, and saya tak jumpa lagi cara. It's my dream and ambition to be able to terapkan skill mediator dan mediation dalam masyarakat, memasyarakatkan mediasi ini.